अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पिछली सीरीज में जिस तरह हमने एक मोमेंटम कैरी किया वर्ल्ड कप से और अभी तक चलता आ रहा, कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। उनके भी सारे जो प्लेयर्स हैं वो CPL खेलने वाले हैं, कोई इंटरनेशनल वाले प्लेयर्स हैं, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो हम किसी भी टाइम आप किसी भी टीम को ईजी नहीं ले सकते। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का पहला मार्का आज नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। गुज़िश्ता रोज ट्रॉफी की रोनुमाई कप्तान बाबर आजम कहते हैं, वेस्ट इंडीज को कमजोर हरीफ नहीं समझेंगे। हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसके नताइज मिल रहे हैं। मेहमान कप्तान निकोलस पोरन कहते हैं, नए प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। T20 क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी खेल बदल सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स का 18 रुकनी स्क्वाड तैयार। सीजन 7 के लिए कराची किंग्स ने दुनिया के क्रिकेट के नामवर खिलाड़ियों का इंतखाब किया। प्लाटिनियम में इंग्लिश ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन को चुना। डायमंड में लुइस ग्रेगरी को मुंतखब किया। उमैद आसिफ और कासिम अकरम एक बार फिर कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। रोहिल नजीर और इमरान खान जूनियर को सिल्वर कैटेगरी में पिक किया गया। किंग्स के खिलाड़ी एक बार फिर चैंपियन बनने के लिए पुरुमीद। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 स्वाबी से बुरहान तक और अशकई से पिशावर तक बंद। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से पिंडी भटियां तक और M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई। लंदन से बयान हल्फी आज आएगा या राना शमीम पर पर्दे जुर्म आयद होगी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा था, राना शमीम और मीर शकील उर रहमान समेत तमाम फरीकैन के जवाब गैर तसल्ली बख्श हैं। बेबुनियाद बयान हल्फी और गलत खबर पर क्यों ना तमाम फरीकैन पर पर्दे जुर्म आयद की जाए। अदालत आलिया ने राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने के लिए आज तक की मोहलत दी हुई है। अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियां देती है बैठ के। ये जहालत की निशानी है। वो चाहते, मैंने फिर बता दूं, अफरा तफरी, गालम गलोच। ये चीफ मिनिस्टर को इस तरह की जुबान मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध अपनी बात पर डट गए। अपोजिशन को एक बार फिर जाहिल करार दे दिया। कहा, जाहिल अपोजिशन तरमीम लाने के बजाय गालियां देती है। विफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। बोले, PTI हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई। इन्होंने सिर्फ नमक महंगा नहीं किया क्योंकि गरीब के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मुराद अली शाह होश के नाखुन लें। एक वज़ीर आला को थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए। हर बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकियां देना, विफाक पर तनकीद करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला की गैरत उस वक्त क्यों नहीं जागती जब फरियाल तालपुर का पर्स उठाकर फिरते हैं या लीडरशिप के लिए पानी की बोतलें उठा उठा कर घूमते हैं। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती तरमीम बिल पर नून लीग को साथ मिलाने की कोशिश। कराची में सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी की नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में कमी नहीं होगी। अपोजिशन को हक नहीं कि अक्सरियत को डिक्टेट करे। बल्दियाती कानून का बिल हक में नहीं, तजावीज़ पर गौर करेंगे। कराची और सिंध के हक में तजावीज़ मानने को तैयार हैं। शाह महमूद ने कहा, इख्तियारात यूनियन कौंसिल तक लाना चाहते हैं। सिंध के तमाम शहरों को तरक्की देना चाहते हैं। अवाम के रोजमर्रा के मसाइल हैं, तमाम होने ही मुकामी हुकूमत के इख्तियार के अंदर चाहिए। इस्लामाबाद का जैसे जिक्र किया गया, तमाम निज़ाम जो है वो मेयर के पास, और यही मुतालबा हमारा यहाँ के लिए है। कराची में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर का इंतखाब बराह रास्त किया जाए। वाटर एंड सीवेज बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारों को बल्दियाती कौंसिल्स के मातहत किया जाए। PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका करारदाद
اسد عمر کہتے ہیں سندھ کے عوام کے لیے اب فیصلے کا وقت ہے، صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے۔ رہنما MQM پاکستان وسیم اختر نے کہا بلدیاتی ایکٹ میں سب جماعتوں کی تجاویز شامل ہوں گی تو مانیں گے، سب کو شہر کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر ایک ہونا ہوگا۔ شہر میں جو حالات رونما کر دی ہیں پیپلز پارٹی نے، ہم اس کو ریاست کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ 2021 والا بل ہے، ہم اسے رد کرتے ہیں۔ اس ملک میں چاروں صوبائی حکومتیں جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے خطرہ بنی ہوں۔ جماعت اسلامی اور PSP نے سندھ بلدیاتی ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن میں موجود فارن فنڈنگ کیسز میں پیش رفت نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی وزیر مملکت فاروق حبیب کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ فاروق حبیب نے کہا PTI نے الیکشن کمیشن میں تمام ریکارڈ جمع کرایا۔ PP اور نون لیگ اسکروٹنی کمیٹی میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، اکاؤنٹس کی تفصیلات چھپا رہی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے فنڈنگ معاملات عوام کے سامنے ہونے چاہیے۔ بہت سی شدت پسند جماعتیں بھی الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ دو بوند پاکستان کی خاطر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں رواں سال کی آخری انسدادی پولیو مہم کا آغاز آج سے ہوگا۔ پنجاب میں 1,69,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی۔ پنجاب میں رواں سال پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ بلوچستان کے 34 اضلاع میں 30 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ ہاتھ خالی ہوں تو کیا، دل بھرے ہی رہتے ہیں، درد سہنا پڑتا ہے، پھر بھی کہنا پڑتا ہے یہ زمین اپنی ہے، آسمان ہے اپنا، آسمان کے اوپر پاسبان ہے اپنا۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا 4 روزہ سفر مکمل۔ کانفرنس کے اختتام پر اردو سے محبت کرنے والے اداس ہو گئے۔ آخری دن سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کی بھی ایونٹ میں شرکت۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے لیے کام کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ انور مقصود نے 50 سال پرانی نظم درد سہنا پڑتا ہے پڑھ کر حاضرین کے دل جیت لیے۔ اختتامی اجلاس کے بعد کلاسیکل رقص اور قوالی سے بھی شرکا خوب محظوظ ہوئے۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2113 درہم کا ہو گیا۔ 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔